Afghan challenges must be solved with Afghan solutions. When there's not any foreigner troop in Afghanistan, what's gonna happen then? We are hate-rated, like they don't like us. As an interpreter working for the foreign forces. Afghanerne må få bygge sitt demokrati rundt sin egen kultur. Det går ikke an å pådytte dem noe. She prays 5 times. If she's beautiful or not, it really doesn't matter. They told my father they want to kidnap your son, and I can just breathe and be alive. دشمن است، کار طالب است، القاعده است. یک با کمک دولت است. این دولتی ما نکنه، بسول دعوت نکنه ایتون نمیشه. همین دولت از این زمینه را مساعد میسازه. فهمیدین؟ این با اینا اصول کردن غلط است. این روزیت، در این روزیت هم تو میکنن. با کلاش آمده. با غریب بیچاره مادرش انتظار است تبریک بده برش. اولادش منتظر است که برش تبریک بده. زنش منتظر است. دخترش منتظر است که برش تبریک بده دهید. اینا چی گناه داره؟ مسلمان است، در مسجد آمده بود، در خانه خدا آمده بود. مشکلش همین است. داغلمن کلا تو دی درازدن قدم و تو دی که غراملا کت کلاوز یریه تیده بلدی که برادر دوت بول قالdı duttan خلاص böyle qarasay odamni tirikdan ko'ra murda ko'p ekan. Kimlar o'liklarni qat'iy bor edi? O'liklarni qat'iy aminolar o'zi o'ldi deydi. Masalan, kimlar edi? Polis, mardum mulkiy. Polis, royat hammasi o'ldi. Tolib inovalaridan shuncha intihor inovalaridan shuncha xohish qilamiz, mutkal kofir. Musulmonlik joyida yo'q. Taraf Karzay buamiz amr beradilar, jinoiy deysizmi, birodar deysizmi? Nima deydilar? Amaliyot so'yib deydilar, degan bir nimarda deydilar. Aslan davlat yo'qdi, bo'lgan hukumat yo'qdi, shu bilan Afg'onistonga shaxsi o'g'ay karzandim men shu hamlaga muttaham qilaman. Va xotira buni bir intihori tutadi, uni bir necha ro'z saqlaydilar, bir necha ro'pa pul berib uni nima qiladilar, pas uni qo'yib beradilar. Bu holatmi? Bu nimadir? Bu hukumat Afg'onistonga yo'qdi. When I got there, I saw dead bodies, I saw children losing their life on the road, I saw blood. There was a river just across from the road, and the water and blood had been mixed. It was like the river of blood. It was crossing the road. The insurgents, they were told that we carry out our attacks where we can see foreigners. But on that day, there was no single foreigner at that mosque. There was all Muslims, there were all children, old and young people. So they proved that they will never negotiate with the Afghan government, they will never compromise with the Afghan government, and they will continue their assassination, they will continue their suicide attackers, especially in Farah province.
السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. این طرف بید. لکای شهید است. دلاور دختره هست. دلاور دختره که بخیر کلان میشه با امرای برادرکای خود و از راه آوردن ترقی به خاک انتقام مردم افغانستان میگه. از راه آوردن ترقی به خاک، از راه آوردن عزت ترقی به خاک ملت ما را قوت میده. جناب رئیس میگه باش بچیم که گپای ما خلاص مست گپ بگو 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 اون چستوچ پیشتوچ این پوینت بگو. از خانواده من 6 تا کشته شده، شهید شده، دو طفل زخم شده، یک تا نیست، یک تا در مزار است. در خانه کلامش ما هستم. بگو بچی بگو. ما چه رقم کنم یا لقمانان و اینا پیدا کنم یا تحصیل خدا پیش ببرم. اردویش بخیر. لقمانان کار دولت است که پیدا کنه برای تحصیل کار خود است بچی. تشکر. درست است؟ از اون مطمئن باش. بیغم باش. از اون بیغم باش. از اون بیغم باش. از اون بیغم باش. از اون بیغم باش. ما رئیس جمهور ما قرآن دست ماندین، سوگند یاد کردین در حضور همه مردم افغانستان ما. بالکل. پس بنابراین گفتین که ما خدمت میکنیم. بالکل. واقعا اگر خدمت میکنین و خدمت کردین چرا دشمنان دین و دولت ما دستگیر میشن و پس از مرکز رها میشن در توی ولایت فاریاب پس میاین باز انتها را شروع میکنن و شروع هم کردن. درست است که بعضی از وکلا اینجا بر شما وساطت کردن، بعضی از کادرهای فاریاب وساطت کردن. نه، شما از اندیشه رئیس جمهوری خود در مقابل این مردم مظلوم بی دفاع بی کس بی نوا که با یک لقمه نان زار هستند از او بیاندیشین، از او درست می صحیح می درست می مظلوم بخیر باش. درست می درست می. نمیخوایم که گپ ببرم با سیاست و یا مسائل دیگه و یا مسائل بازسازی. رئیس شورای ولایتی گپ زدن، بسیار معقول پیشنهادات مردم خود گفتن. او رو ما مرکز میبریم و یک دعای خیر میکنیم و فاتحه میکنیم. شهر رئیس محترم. یو خدا ده چې لدی فعلی حکومت او دغه کومه ډله ټپله چې په فعلا په حکومت کې ده لدی نه خلک سپیمو ته را رسیدلی دي. ځکه چور چپاول حتی د خلکو په نکاح باندې ښځې چې نکاح ښکلې ښځې وي دې ته یې اخیستي چې ښه کور وي نو دا به د جنګ سالار او ټوپک سالار وي او دا به د غټ مجاهد او قمندان وي. نو خلک چې دې تم ګوري ډېر رنځ وړي له دې نه او نه غواړي دغسې خلک.
شام امروز هنگامی که ما از نماز بیرون میشدیم 2 نفر تروریست موتورسیکل سوار bir mutunliyada kelib shu yerga to'xtadi 2 nafar motor do'stiga. Motor do'stiga 2 nafar bir motor edi. Kelib to'xtadi, tushdi. Keldi borga unda tupanchani sesini eshitdim. Tak sadoni eshitdim. Javob keldi. 2 vaqt motorda gaz berib taga qarab rosta bo'ldi. Boshi ochiq shundoq motorsiklga qarab harakat qildi. Nafariga toshni olib uni uraman dedi. Nima tupanchadordi. Pas tupanchador ham mardaydi ustiga uni fayr qildi, oyog'idan tegdi. Faqat shuncha ko'raman bas xolos. و جای تاسف اینجاست که 1 ساعت میشه حادثه اتفاق افتاده معلوم صاحب شهید شدن هنوز نه دولت درک داره و نه امنیت و نه کسی دیگه جوالا سلر مانا بو ناامنی که دولت که کیگن اونه طبیعی همه biz bilamiz دولت ضعفه 6 نفر شعارگاه با تروریست اونه لیسته تمام نرسه دولت دیگه مشخص bu ضروری است که اگر این حالت به شکل ادامه داشته باشه من فکر میکنم یک راه حل داره به خاطر حفاظت از جان ما همه مردم ایمن کوچ بکنه و بره طرف مزار یک ولایت دیگه زندگی بکنه همو باندا همو مافیا که فتوای جهاد در داخل مسجد میته باز همین بیا اونا در میمنه زندگی بکنه Maimana is a very small city. In this small city, 11 people have been assassinated. The insurgents, if they want, they can kill, they can murder anyone in this town. So no one is going to stop that. It states that Behruz, you're far from Islam because you're working with the infidels, so you're also infidels. Then they say, we request you to provide us with one Russian AK-47 and one PKM. If you don't have these weapons, then you have to pay the equivalent of the money to us. If you don't pay that, then there is no doubt we will reach you and your family. And at the end it says, because you're cooperating with Christians and Jewish, that's why we are certain about this letter, anything we have mentioned, so we will carry on that. Then I actually translated this night letter and I gave it to the PRT, but they didn't do anything of that. Norge har moralsk plikt til å hjelpe dem og hente dem til Norge. De må få oppleve trygghet i samfunnet fordi de har hjulpet den norske oppgaven i Afghanistan. Jeg mener det er plikt, moralsk plikt, at de hentes til Norge. Det er de som virkelig fortjener å bli flyktninger i Norge. Fordi de kommer til å bli drept. Nå, i morgen, når soldaten trekker seg, alle disse landsvikere blir drept. We have worked 8 years with them. People don't like Norwegian soldiers, as well as they don't like us. They don't differentiate. Even they put some more blames, like prostitution and the spying to the foreign troops. As I said, the only hope for us is asylum process. Hopefully, there will be a positive answer as soon as possible before we lose our life, or one of us lose our life in this time. Vi sitter med et ansvar på å gjøre en veldig grundig vurdering av deres søknad.
Samtidig så må det ikke være bare automatikk i at fordi at man har hatt en jobb i forhold til norske eller andre styrker, så skal man få asyl. At man blir regnet som forrædere fordi man har bistått de norske styrkene. Så det er ikke mitt inntrykk. Sånn er det ikke automatisk. Og så må vi huske på det at det viktigste vi kan bidra til i Afghanistan, det er at de kan bygge en stat, et samfunn, demokratisk samfunn. Da må vi heller ikke ta ut alle de som kan være med på å være en verdi i det afghanske samfunnet. I came to India because of the situation in Afghanistan. And after the attack in Need, I was very much stressful. I was very sad about the people died in attack. That's why I felt that I need to be in a peaceful situation to plan for the next 4 years of my life. I like to be a doctor because I know when you suffer from a pain, how it feels. Pain is pain. There is not any definition for pain. You have to stay here. You're forced to stay here. But you have positions like the ministers, like the mayors, like the MPs. They will not live in Afghanistan. They will not live. Whenever they feel that the situation is getting worse, their families are not living here right now. All of them are in Dubai, in the United States. They have their homes there. And, you know, they're working for their own pockets, not for the people of Afghanistan. If they had worked, they would work in the last 10 years. We would have different changes. You know, billions of dollars have come from different countries. What happened with them? کچیرته دا پیسې په ښه شان او په ښه طرز مصرف شوی وای نو نن به افغانستان د دنیا یو ډیر مترقي او ډیر بډای او مالداره او ښه نظام او ښه حکومت وای نن هماغه خلک بیرته په لږ ګیرو لنډولو سره او په لباس چینج کولو سره رالل په بل اړخ باندې په حکومت کې نن هغوی قابض مکملا حکومت له دوی سره دی یعنی کرزی به اواز کوي خو کرزی بیچاره هیڅ هم نشي کولی بلکې نظام د دغې تقریبا 80% که زه غلط نه یم نو 80% خو شمالي ټلوالې په لاس کې دی تقریبا د افغانستان نظام د کریمینلو په لاس کې دی پاتې شو له غرب نه یو تعداد خلک ورغلي
The big thing is happening that most of people don't trust on the government now. Government is like a bridge, but the bridge has been broken from both sides because people have seen the suicide attack on that day and now they don't trust the government. There is no security when there is no respect to humans, when there is no good government, when there is no good job. So of course you are nervous. اما نن د ټولې دنیا دروازې د افغانستان په مخ خلاصې دي ډالرو داسې دی چې لکه باران زه وایم باران به هم کله یي کله نه یي خو افغانستان ته د ډالرو باران دی خو څوک ټول پکې وږي دي صرف یو څو ډلې دي چې هغې مال هم لري دولت هم لري هر څه لري په دې اساس دا زما نظر دی که چیرته ناټو وځي نو د طالبانو راتلل دا حتمي دي نور اکثرا وایي چې طالب منګه ته تر دو ډیر ښه دی. We have started to negotiate with the Taliban. If Taliban, including their leadership, accept the Afghanistan's constitution, if they come and put their arms and if they are not the member of Al-Qaeda group and if they won the election, so then in this case it's democracy in the country, then why not? Vi er kommet i en situasjon hvor fiberoptikken er viktigere enn politikken. – 25% i hvert fall av befolkningen har adgang til internett. Det er jo en rivende utvikling, og det har gjort store sprang fremover når det gjelder kvinnes rettigheter, skolegang. Jeg tror da faktisk at moderniseringsimpulsene er irreversible. Folk tror at hvis det blir demokrati, folk vil velge frihet, menneskerettigheter og kvinnens rettigheter og likestilling. Men dette kolliderer med erfaringene fra den muslimske verden. Nå i Egypt 78% av folk stemte på en grunnlov som berøver folket makten og støtter islamsk despoti. Så hva kommer til å skje i Afghanistan? Jeg er sikker på at Taliban vil bli den sterkeste part. My father is a teacher. He's a really good guy. When there is a problem with him, he doesn't expose it to the family. He keeps smiling, even he doesn't have money. He's almost 52 years old, and he's like my friend. زندگی خوب حداقل سانش انسان اعتبار نداره که در چی وقت آدم در کجا بره در کجا نره. هیچ انسان زندگی خدا آدم تضمین کرده نمیتونه که انسان که ما در فلانی جای بریم جای امنیت است، فلانی جای بریم جای خطر است. این فقط یک راز بسیار تو مخفی در دل آدم باشه، آدم یک امراض پیدا کنه، امراض خود آدم راز خدا بگه که اطمینانی باشه، که بتونه که امنیت و راه راهنمایی کرده، راهنمایی خوب کرده بتونه. امتحان کنکور بخیر کامیاب شدی و باز همون نظر به استعدادت تو هم از این ملاحظه شد که بخیر که ملاحظه شد که کردی کامیاب شدی انجینری که بخیر خواندی باز اساسا معاش ما هم خوب است خودت هم با صاحب یک معاشی گپا میشی هم روزگار و زندگی ما بسیار به صورت صحیح میه هم بیادر اکای دیگه هم کوشش که شامانه بگو که در بیرو نبراید همراه آدم های لچک آدم های بیرا آدم های چرسی قمارباز همراه از اونا نشینه
یعنی ما تو بیادر کلانش هستید دو تا بیادر که دیگه تناسیت که اونا رو شوانه ما خبرشون ما خود نمیمونم. یعنی کدام وقت بیرون میریم گفتم میبره اگر فکرت میشه اگر خودت دمش گرفته نمیتونی من برش بگو. چون وقت خراب است. مردم کوشش میکنه که انسان‌های لچک بسیار است. آدمای لچک دقاتش که گرد شدی اگه خراب بود آدم خوبم خراب میسازه. وقتی خراب ساخت خدا نخواسته رقم ساخت باز بهش فایده نمیکنه. واقع پیش از وقوع هر کار آدم پیشگیریش کنه. اگر پیشگیریش کرد همون کار انشاءالله به صورت صحیح پیش میره. For det første, og det er det viktigste, så har vi oppnådd at Afghanistan er ikke lenger på samme måte som det var et arnested for internasjonal terrorvirksomhet. Dette var en krig mot terror, og ikke mot Afghanistan og det afghanske folk. Vi har jobbet militært, men vi har også jobbet humanitært. Og i det sivile samfunnet en rekke oppgaver og da, selv om ikke alt gikk som en håpte så må en jo stille motspørsmålet hvordan ville situasjonen ha vært hvis vi ikke hadde gjort dette. Det er vanskelig nå å være veldig bombastisk men jeg må si jeg kan heller ikke se noe alternativ og da må vi også holde fast med det som har gått bra, hvorfor vi var der hva de norske styrkene har gjort og bidratt med, hvilken hverdag de har stått i nå i mange år, og en erfaring som 7-8 tusen norske soldater har fått. For det er jo ikke slik at det internasjonale samfunn etter Afghanistan tar militærmakt mindre i bruk. Snarere tvert imot så ser vi jo at militærmakt nå brukes i en rekke av de internasjonale konfliktene som er pågående. Og det vi opplever nå er jo at mange stiller spørsmål, mange av de som har deltatt og vært med i dette engasjementet, stiller spørsmålstegn ved effekten av det de har vært med på. Og det betyr at vi må lære, altså vi må tørre å stille spørsmålene, vi må ta lærdom av det vi har gjort. Jeg tror vi alle sammen skal vi være realistiske, ikke strakt til. Det betyr ikke at det ikke var mange som gjorde en god jobb, men vi kunne ha gjort det bedre, og vi kunne særlig ha gjort det bedre dersom vi hadde hatt større evne til å forstå hvor vi var, forstå folket, forstå tradisjonene, og forsøke å sette det vi ønsket å gjøre inn i den konteksten. Det var ikke noe mangel på penger, det var ikke noe mangel på soldater, men det var mangel på forståelse, mangel på respekt, mangel på ydmykhet. Hadde vi kunnet kombinere dette, ja, da hadde vi kommet mye lenger enn der vi er i dag. If war had any result, we would be the most promoted country in the world now. Let's put your gun down and just compromise with the government and let's start something new. If there is peace, there is everything. Without peace, there is nothing. کنم یا تحصیل خدا پیش ببرم. اردویشو بخیر.
لغمنان کار دولت است که پیدا کنه برای تحصیل کار خود است بچی تشکر درست است از اون مطمئن باش بیغم باش از اون بیغم باش از اون بیغم باش از اون بیغم باش از اون بیغم باش ما رئیس جمهور ما قرآن دست ماندین سوگند یاد کردین در حضور همه مردم افغانستان ما بالکل پس بنابراین گفتین که ما خدمت میکنیم بالکل واقعا اگر خدمت میکنین و خدمت کردین چرا دشمنان دین و دولت ما دستگیر میشن و پس از مرکز رها میشن در توی ولایت فاریاب پس میاین باز انتحار شروع میکنن و شروع هم کردن درست است که بعضی از وکلا اینجا بر شما وساطت کردن بعضی از کادرهای فاریاب وساطت کردن نه شما از اندیشه رئیس جمهوری خود در مقابل این مردم مظلوم بی‌دفاع بی‌کس و بی‌نوا که با یک لقمه نان زار هستن از او بیاندیشین از او کار بگیرین صحیح می درست می مظلوم بخیر باش درست می نمیخوایم که گپ ببرم با سیاست و یا مسائل دیگه و یا مسائل بازسازی رئیس هم شورای ولایتی گپ زدن بسیار معقول پیشنهادات مردم خود گفتن او رو ما مرکز میبریم و یک دعای خیر میکنیم و فاتحه میکنیم شهر رئیس محترم یو خدا ده چې لدی فعلی حکومت او دغه کومه ډله ټپله چې په فعلا په حکومت کې ده لدی نه خلک سپیمو ته را رسیدلی دي ځکه چور چپاول حتی د خلکو په نکاح باندې ښځې چې نکاح ښکلې ښځې وي دې ته یې اخیستي چې ښه کور وي نو دا به د جنګ سالار او ټوپک سالار وي او دا به د غټ مجاهد او قمندان وي نو خلک چې دې تم ګوري ډیر رنځ وړي له دې نه او نه غواړي دغسې خلک Norge har moralsk plikt til å hjelpe dem og hente dem til Norge. De må få oppleve trygghet i samfunnet fordi de har hjulpet den norske oppgaven i Afghanistan. Jeg mener det er plikt, moralsk plikt, at de hentes til Norge. Det er de som virkelig fortjener å bli flyktninger i Norge. Fordi de kommer til å bli drept. Nå, i morgen, når soldaten trekker seg, alle disse landsvikere blir drept. We have worked 8 years with them. People don't like Norwegian soldiers, as well as they don't like us. They don't differentiate. Even they put some more blames, like prostitution and the spying, to the foreign troops. As I said, the only hope for us is asylum process. Hopefully, there will be a positive answer as soon as possible, before we lose our life, or one of us lose our life in this time. Vi sitter med et ansvar på å gjøre en veldig grundig vurdering av deres søknad. Samtidig så må det ikke være bare automatikk i at fordi at man har
hatt en jobb i forhold til norske eller andre styrker, så skal man få asyl. At man blir regnet som forrædere fordi man har bistått de norske styrkene. Så det er ikke mitt inntrykk. Sånn er det ikke automatisk. Og så må vi huske på det at det viktigste vi kan bidra til i Afghanistan, det er at de kan bygge en stat, et samfunn, demokratisk samfunn. Da må vi heller ikke ta ut alle de som kan være med på å være en verdi i det afghanske samfunnet. I came to India because of the situation in Afghanistan. Neçuru pa pul bere bunu nima qiladilar, pas uni qo'yib beradilar. Bu holatmi? Bu nimadir? Bu hukumat Afg'onistonga yoqdi. When I got there, I saw dead bodies. I saw children losing their life on the road. I saw blood. There was a river just across from the road, and the water and blood had been mixed. It was like the river of blood. It was crossing the road. The insurgents, they were told that we carry out our attacks where we can see foreigners. But on that day, there was no single foreigner at that mosque. There was all Muslims. There were all children, old and young people. So they proved that they will never negotiate with the Afghan government. They will never compromise with the Afghan government. And they will continue their assassination. They will continue their suicide attackers, especially in Farah province. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bir taraf gelin. Bak kaç şey dersin. Oy. 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 Yok. دلاور دختره هست. دلاور دختره که بخیر کلال میشه و امرای برادرکای خود و از راه آوردن ترقی به خاک انتقام مردم افغانستان میگه. از راه آوردن ترقی به خاک، از راه آوردن عزت ترقی به خاک ملت ما را قوت میده. جناب رئیس آقای باش بچیم که گپای ما خلاص مست گپ است. بگو بگو اون چیستاچ پیشتاچ ایری پوینت بگو. از خانواده من 6 تا کشته شدن، شهید شدن، دو طفل زخم شدن، یک تا نیست، یک تا مزار است. خانه کلامش ما هستم. بگو بچی بگو. شام امروز هنگامی که ما از نماز بیرون میشدیم
دو نفر تروریست موتورسیکل سوار bir mutulliyada kelib shu yerga to'xtadi, 2 nafar edi motor ustiga. Motor ustiga 2 nafar bir motor edi. Kelib to'xtadi, tushdi. Keldi borgan unda tupancha ansiyasini eshitdim, tak 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 sadoni eshitdim, javob keldi, 2 vaqt motorda gaz berib taga qarab rosta bo'ldi. Boshi ochiq shundoq motorsiklga qarab harakat qildi, nafariga toshni olib uni uraman dedi, nima tupanchadordi, past tupanchador ham mardaydi ustiga uni fayr qildi, oyog'idan tegdi. Faqat shuncha ko'rmadi, xolos. و جای تاسف اینجاست که 1 ساعت میشه حادثه اتفاق افتاده، معلوم صاحب شهید شدن. تا هنوز نه دولت درک داره و نه امنیت و نه کسی دیگه. جواله سلر مانا بو ناامنی که دولت که کیگن اونه طبیعی همه biz bilamiz دولت ضعفه. 6 نفر شعارگاه با تروریست اونه لیسته تمام نرسه دولت دیگه مشخص. bu ضروری است که اگر این حالت به شکل ادامه داشته باشه، من فکر میکنم یک راه حل داره به خاطر حفاظت از جان ما. همه مردم میمنه کوچ بکنه و بره طرف مزار یک ولایت دیگه زندگی بکنه. همو باندا، همو مافیا که فتوای جهاد در داخل مسجد میته، باز همین بیای اونا در میمنه زندگی بکنه. Malmö is a very small city. In this small city, 11 people have been assassinated. The insurgents, if they want, they can kill, they can murder anyone in this town. So no one is gonna stop that. It states that Behruz, you're far from Islam because you're working with the infidels, so you're also infidels. Then they say, we request you to provide us with one Russian AK-47 and one PKM. If you don't have these weapons, then you have to pay the equivalent of the money to us. If you don't pay that, then there is no doubt we will reach you and your family. And at the end it says, because you're cooperating with Christians and Jewish, that's why we are certain about this letter, anything we have mentioned, so we will carry on that. Then I actually translated this night letter and I gave it to the PRT, but they didn't do anything of that. Afghan challenges must be solved with Afghan solutions. When there's not any foreigner troop in Afghanistan, what's gonna happen then? We are hate-rated, like they don't like us. As an interpreter working for the foreign forces. Afghanerne må få bygge sitt demokrati rundt sin egen kultur. Det går ikke an å pådytte dem noe. She prays 5 times. If she's beautiful or not, it really doesn't matter. They told my father they want to kidnap your son, and I can just breathe and be alive.
شهید میشه با کلاه یه شهید میشه یه اولاد نداره زن نداره یه فامیل نداره چی فکر میکنید اینا یه تامی کار همین کار از الله همین کار کی است به نظرتان همین چی طالب است دشمن است کار طالب است القاعده است یک با کمک دولت است این دولتی ما نکنه بسول دعوت نکنه ایتون نمیشه همین دولت از این زمینه رو مساعد میسازه فهمیدین این با اینا سول کردن غلط است این روزیت در این روزیت هم تو میکنن با کلاش آمده با غریب بیچاره مادرش انتظار است تبریک بده برش اولادش منتظر است که برش تبریک بده زنش منتظر است دخترش منتظر است که برش تبریک بده دایی اینا چی گناه داره مسلمان است در مسجد آمده بود خانه خدا آمده بود مشکلش همیست نقالمن کلا تو دی درازدن قدم و تو دی که غراملا که تکلاوز یریتی بلدی که برادر دوت بلقال دوتان خلاص بلی قرصای آدمن تریدن کره مرده کو بگن kimle velilen qat'i var idi? Velilen qat'i gamina olar uz veldi diyan. Masalan kimle de polis, mardum mulki? Polis, royat hammasi veldi. Tolib inovalardan shuncha intihor inovalardan shuncha xohish qilamiz mutkal kofir. Musulmonlik joyida yo'q. Taraf qarzay bo'amiz amr beradilar jinoiy deysizmi birodar deysizmi? Nima deydilar? Ameliyat sohib deydilar, diga bir nimarda deydilar. Aslan davlat yo'qdi bo'lgan, hukumat yo'qdi shu bilan Afg'onistonga shaxsi o'g'ay karzandim men shu hamlaga muttaham qilaman. Baxotiri buni bir intihori tutadi, uni bir necha ro'z saqlaydilar.